नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं सविता बरवे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू ह्या महिन्याच्या 9 तारखेक नवी दिल्लीत वर्स 2023-24 खातीरचे हस्तकला पुरस्कार भेटयतल्यो. हे पुरस्कार अतुलनीय कला उत्कृष्टतायेक मान्यताय दितात आनी देशांतले गिरेस्त आनी विविधताय आशिल्ले हस्तकला दायज सांबाळपाच्या आनी वाडोवपाच्या सरकाराच्या वचनबद्धतायेची पुष्टी करतात, अशें कापड मंत्रालयान म्हणलां. राष्ट्रीय हस्तकला सप्तकाच्या उत्सवाचो हो एक भाग आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज नवी दिल्लीत रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन वांगडा द्विपक्षीय चर्चा केली. उपरांत तांणी संरक्षण, वेपार, अर्थवेवस्था, भलायकी, शिक्षण, संस्कृताय आनी माध्यमां संबंदीत जायत्या कबलातींचेर सयो केल्यो. नवी दिल्लीत जाल्ल्या 23व्या भारत रशिया वर्सुकी शिखर सभेत राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन वांगडा घेतिल्ल्या जोड पत्रकार परिशदेत उलयतना तांणी सांगलें, 15 वर्ष पहले 2010 में हमारी साझेदारी को स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा मिला. पिछले 2.5 दशक से उन्होंने अपने नेतृत्व और दूरदृष्टि से इन संबंधों को निरंतर सींचा है. हर परिस्थिति में उनके नेतृत्व ने आपसी संबंधों को नई ऊंचाई दी है. भारत के प्रति इस गहरी मित्रता और अटूट प्रतिबद्धता के लिए मैं राष्ट्रपति पुतिन का, मेरे मित्र का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं. दोनूय फुडाऱ्यांनी द्विपक्षीय संबंधाच्या प्रगतीचो नियाळ घेतलो आनी परस्पर हिताच्या प्रादेशीक आनी जागतीक प्रश्नांचेर विचारांचे आदान-प्रदान केले. फुडल्या कांय वर्सांनी देशाच्या जीडीपीत सहकार क्षेत्राचो योगदान तिपेटीन वाडोवपाचो सरकाराचो हेत आसा, अशें केंद्रीय घर आनी सहकार मंत्री अमित शाह हांणी म्हटलां. गांवगिऱ्या अर्थवेवस्थेक घटमूट केल्या बगर विकसीत भारताचें सपन साकार जावंक शकना, अशें तांणी गांधीनगरांत जाल्ल्या नाबार्ड AIMAI अर्थवेवस्था शिखर सभेच्या उक्तावणा वेळार सांगलें. नाबार्डचो सहकार सारथी उपक्रम गांवगिऱ्या सहकारी बँकांक फायदेशीर थारतलो. सूक्ष्म पोषक साऱ्यावेलो GST 12% वयल्यान 5% उणो केला, अशी माहिती केंद्रीय रसायन आनी सारे मंत्री JP नड्डा हांणी दिली. हाका लागून ल्हान शेतकारांक चड अर्थीक लाव जातलो. जैव किटकनाशकांचेर GST उणी केल्ल्यान भारतांतल्या टिकाऊ शेतीक आनी पर्यावरणाक अनुकूल पीक संरक्षण पद्दतींचेर सकारात्मक परिणाम जातलो, अशें तांणी सांगलें. मजगतीं शेतकारांचें कल्याण हें आपलें मुखेल प्राधान्य आसा, अशें केंद्र सरकारान म्हटलां. आयज राज्यसभेत पूरक प्रश्नाक जाप दितना कृषी आनी शेतकार कल्याण मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी म्हणलां, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसके प्राण और किसानों का कल्याण मोदी सरकार का सर्वोच्च संकल्प है. भारतीय रिझर्व्ह बँकेन रेपो दर पाव टक्क्यांनी उणो केला. हाका लागून घरां, गाडयो आनी वेवसायीक रिणां सयत वेगवेगळी रिणां सवाय जावपाची आस्त आसा. भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा हांणी आयज चालू अर्थीक वर्सा खातीरचे 5वें चलन धोरण जाहीर केलें. After a detailed assessment of the evolving macroeconomic conditions and the outlook, the MPC voted unanimously to reduce the policy repo rate by 25 basis points to 5.25% with immediate effect. देशात रेल्वे अपघातात 90% उणाव जाला, अशें रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलां. अपघाताच्या मुळाव्या कारणाचेर सरकार वावुरता आनी आळाबंद हाडपाचे उपाय करता. भारतात स्वदेशी रितीन तयार केल्ली ऑटोमेटेड रेल्वे सेफ्टी शिल्ड कवच अपघात टाळपा खातीर तयार केल्ली आसा, अशें तांणी सांगलें. वक्फ मालमत्तेची नोंदणी करपा खातीर सुरू केल्ल्या उम्मीद पोर्टलाचेर 1,51,000 परस चड मालमत्तेची नोंदणी जाल्या, अशी माहिती केंद्रीय अल्पसंख्याक वेव्हार मंत्री किरण रिजिजू हांणी दिल्या. उड्डाण वेळापत्रकांतल्या खर व्यत्ययाचेर उपाय आनी विमान सेवा कळाव करिनासतना सुरळीत करपा हेतान नागरी विमान सेवा मंत्रालयान विमान कंपन्यांनी खासा करून इंडिगो कडल्यान बेगोबेग अंमलबजावणी करपा खातीर उपाय आंखल्यात. भौसाक जावपी असुविधाय उणी करपा खातीर आनी खासा करून इंडिगोच्या सेवांनी स्थिरताय परतून हाडपा खातीर आदेश जारी केल्यात. विमान प्रवाशांक जावपी त्रासा विशीं केंद्र सरकार पुरायपणान सादूर आसा आनी सगळ्या भागधारकांक वांगडा उलोवप चालू आसा. भारतीय हवामान खात्यान आयज पंजाब, हरियाणा, उदेंत राजस्थान आनी झारखंडात शिंयाच्या ल्हाराचो अदमास उक्तायला. तशेंच हिमाचल प्रदेश आनी उदेंत राज्यांनी दाट धुके पडपाचो अदमास खात्यान उक्तायला. FIH हॉकी दादल्यांच्या कनिष्ठ विश्वचषक सर्तीच्या क्वॉर्टर फायनलीत भारत बेल्जियम पंगडा आड खेळटलो. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटले फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.